Pondok kita guys hampir siap. Pondok kita hampir siap. Itu durian kampung ya, istinya enak itu. Durian asli lokal Sumatera. Itu juga guys. Itu isinya kuning kayak durian bawor, durian montong. Itu enak itu guys isinya. Itu lagi kawan lagi bikin pondok. Wah duku, pohon duku. Situ Cipedak hutan, Cipedak hutan, Cipedak hutan. Duku, pohon duku itu. Ini duku juga, duku. Pondok kita nih. Oh, durian lokal, the local durian, guys. Nice taste. My new heart for to take the break, guys. That local durian. Duku tree. Others forest jackfruit. Lokal jackfruit. Duku tree.